to the highest office of Khan of Kalat. گوشی اجتماعی ساختر چونکا بتا بلوچانی چونایی محساب بکنه ذات حساب سر بتا کلاس بتا ذاتی بتا وہ ساک دیر تک بتا شی زندگی نوکرا بغیر پدا بیاد بهکانا در زادگاه بغیر پدا بلوچا بغیر پدا میرا بغیر سردارا بغیر تا برو خانکلات برسی کلاس بتا واد متان ذاتی بتا یک سلسله همه در سلسله دیر تک بتا زندگی نوکرا بغیر though it couldn't be equated with the caste system among Hindus اسی ہرچند کہ آپ برابری نہ کنگ کاسٹ سسٹم کے ہندوستان ابھی تھا آدھی چیزیں marriages in Baloch society could be contracted only between persons of equal society status. سانگا بلوچی اجتماعی توکا گشتر اذا ابتلوشتے کہ فقط برابری بنیاد ابھی تک بلماش من جنش ایک راستی ہے نظام برابری بنیاد ابھی تک ستانا میرا میر گفتا سردار چو نمیتا بلوچ ہر رنگ بلوچی بیتا الا مثلا نوکر در زادگی میں بیتی شان سان کتا واد متام قدیما اسی اتفاق نکنا مرساب کا با تمام احترام اللہ یار. Similarly, the amount of compensation, blood money, a murderer's family should pay to the family of the murdered depended on the caste class status of the latter. گوشی میں رنگا ہاں آئی ہون مردی کی جنگ بیتا ایک کوشتے ہیں آئی ہاں بستگی بیتگت بے اور مورتگی ہیں چه کجا طبقه بیتا سرداری بیتا میری بیتا بلوچی بیتا چی دهکانی نوکری زرگری استای وغیره یہ کلاس ها یک بستگی بیتا که شوان چه کده به بیچ ترکا بی. For instance, the blood money for the murder of a Jat of Kachi area of a Nakib of Makran was 300 rupees. اسی مثال من بدایم شما را ہون یا جاتی ہے اگر جاتیش کوشتیں یا کیا کچی منطقہ یا نکیبیش بکوشتیں مکرانا اسی ہون باب تا 300 روپیہ جات تمام که اشتر چارینن تو اشترش میشون بروشن معمولا ساک جالش لیکن بله 300 روپیہ کشیشی ہون بہا بیتا. These two communities were regarded as non-ethnic Baloch and therefore low in the class order. گوشی یہ دوئیں جت تو نکیب بلوچش نلیک تگاں بلوچاں و بر ہمیں بنیاد ہاں گوشتگی چیزی ہم بلوچ نہاں و پا ہمیں بنیاد بلوچی کلاس تو اکا جہترین کلاسش جاد آتے ہیں تو ہمشیشن ون باعشن جہل کرتا. On the other hand, the blood money for the murder of a Baloch commoner was 2,000 rupees. و یک بلوچی معمولی آدھگے حسابہ ما بچاری یک بلوچی معمولی بلوچ زانک بیتا اگر آئی جنگ بیتا آئی ہوان بہا 2,000 روپیہ بیتا در مقابل جاتی ہے گا یا مثلا نکیبی ہے گا نصیب پہ نکیبو شیر لیں ہمارا نوشی نکیب اتنا نکیب انچی نہیں تک بالا چھو برای نام وہ بیتا نکیبو یہ طائفی قوم ہے نکیب جاتا نہیں 300 بیتا وہ دیکھ بلوچی ہے معمولی بلوچی بیتا 2,000 کلدار آئی ون بہا در مقابلہ جاتا باز بیتا. For the son of a Sardar 20,000 rupees and for Sardar 50. گوشی اگر یک سردار چوک کے
گوڑے جناگ بیتے سردار چوکے گی 20,000 بیتے خوان باو سردار جین دس جتے 50,000 روپیہ خوان باو بیتا فرقا چار بدبخت جتے سیاست بیتا معمولی بلوچ ہے مثلا سولجر ہے وغیرہ یہ پارٹ ہے 2,000 بیتا نہیں 20,000 روپیہ ہو جا سردار چوکے بیتا سردار جین دے 50,000 روپیہ خوان باو بیتا خیر individual and collective social discrimination was so harsh in Baloch society that a state of virtual suffocation had set in. بسی ذاتی فردی یا اجتماعی تبعیض بلوچا جو باز بیتا بلوچ اجتماع کہ تقریباً یعنی تو گوشائے گا کہ پورا مردم ساہ درائے گئے یعنی عملاً یعنی ورچولی حساب بکنے یعنی خیالی حساب مردم یعنی ساہ کر سکے ہم پورا ماحول بیتا انچو تبعیض بیتا سخت باز تبعیض بیتا نپستنگی حالت بیتا. Today when I look back in retrospect at the conditions prevailing in the 1920s and 30s, I can see why thousands of Baloch chose to migrate and settle in Sindh, Punjab and the Gulf countries. Gushi Maruchi Wahadik Manganda Parche بلوچ رابطے بازیں تعداد یا سندھ و پنجاب و خلیجی کشوراں اور منی یہ ظاہر ہیں کہ دلیل واضح میں واسطہ البتہ کہ سرداری نظام یہ جو رہا تھا نبی تک یہ بروما بلا اگر شتنگ اور سمجھے بھی کہ پچھے واشتہ primarily they were forced by economic reasons اقتصادی دلیل اولی شانی بھی تک شریک تھے but no less compelling was the impulse to escape from the social and class discrimination. بل ہمیں رہنگا یہ تبعیض طبقاتی ایشان ہمیں رہنگا شن سر بیتا انگت چاہے اقتصاد شدہ چاہے گنتے ہمشیہ تا چینتا گا ایشان تقویت کو تغییر تچاگ برون بیتا چاہے آزاد ترین دنیا یا rampant in Baloch society and class discrimination rampant in Baloch society. I have asked myself why, despite the pathetic conditions in which the vast majority of people were forced to live, they refused to renounce their Baloch identity. Nima hamda hairana bare bare otara jost kana این چیه بدبختی شرایطی تو که یه تحتکه شدگان مولکش ولده تا پدا هنگه شان هنگ وشم ما بلوچی هنگار نده لردتا چمی بلوچان دستا چمی تبعیض طبقاتی دستا چمی بزگی و خواری دستا بل تو جوست کن تو چیه شما بلوچی تا وطی همین مردم ها یلو نده همی که تحتکه چه بلوچان جیند دستا چه شده و چه فاصله طبقاتی ها بل جوست کنه انچو پهر سروشی ما بلوچی انگار نده بلوچی. And the answer I could think of was that to belong or not to belong to one or other nation is not a matter of voluntarily choice of an individual like choosing one's religion or ideology. It is an inescapable compulsion of history. وہ جواب ہے کہ ماں وطی گورا رستگاں شیں کہ یہ کتاو یک ملت یا متعلق ببے یہ چوشی چیزیں نہیں دین ہے کو مذہب دابا کہ تو راحت درات کو بکنے یہ ایڈولوژی چیزیں نہیں دینی نہیں مذہب نہیں کہ تو تی اختیار گوما چلشا درکپت بکنے یہ ایک جبر تاریخی تو وقت کہ بلوچی پیدا ہوتے تو نہیں بلوچی ہے ہر چی بکنے پارسی پیدا ہوتے پارسی کوردی منی جواب میرغوث صاحب بوشی ہمیشہ موت گرا حیال کرنا کہ پرچے کو بلوچا ہنگا
بلوچ پشت کا وطر بلوچ لیکا من یالا یہ جابر تاریخ کا آن دیگر چهارا نی چی بگوش آترا راست نموشی اکسک چهارا مثلا حتی چه خلیجه ما گینه زمان کوشش کنه که بوشم عربه ولی پدا نبی جابر تاریخ من اب تو میری وصفه یعنی گوشه ہیں کہ جابر تاریخ ہیں کہ it is an incapable compulsion of history گوشی ایک یا تاریخی انچی چیزی تا درات کنه کنه یعنی تسرا یہ نافذ بیتا تو یہ لکوش نگه تی جان پوست نہیں جو بھی مطلب یہ شیء خیر وہ جو دوم چیپٹر ہم رستے ہیں منصور صاحب تو اگر ساتھی پورے نے انگوٹھا مر جال کا بورڈز کا پورے بورڈز کا پورے نے جال کا بخش دوم چیپٹر دوم رستے ہیں سر کنا جال بورڈز تے انگوٹھا بوانو اگر باس کنا ساتھی قرار ہے مشوي بوانا ایچ نوشی مٹ کا یہ نفس کارا دانا خیر کلات بلوچستان the advent of British colonialism and the birth of nationalist politics گوشی کلات بلوچستان برطانیہ استعماری سیاست شروع و بلوچانی نیشنلزم بونگیج یہ مرد ٹائٹل ہیں the advent of the British انقلاب برطانیائی کلاتا چونات کا what came to be known as Kalat state in contemporary times was the independent sovereign country of Balochistan before the colonial incursion of the British. شی چیز ایک مشموعہ بعنوان کلات زاننے اسی یک مستقل حکومتی بتا بنام بلوچستان پیش ایشیا کے دوران استعماری برطانیہ بیت و کلاتا تصرف کا بلوچستان یک مستقل حکومتی بتا دولة کشوری بتا to the west Iran to the south Arabian Sea چه غربی ایران تا جنوب دریائے عرب بحر عرب عمان و عرب the relations between the governments of Kalat روابط بین دولتاں کلاتیگاں بلوچستان تو کا and Great Britain were governed by a series of treaties برطانیہ حکومت و کلات درمیان روابطان تہا یک بعضیں عہد نامے موجود ہیں بتاگ the fast expanding British Indian Empire in the south and the deeply entrenched Russian imperial power in the north viewed each other with suspicion گوشی تیزیں رفتار یا برطانیہ امپراتوری شنگبیک دنیا تو کا یعنی یہ روسی قدرت گرگ طاقت آہاں امیدابا ہمیں نظریہ است نی یک دگرگوں شک نگاہ چارگشان شروع کرتا and were looking for ways to prevent intrusion by one into the other's domain و جهدش کرتا یہ دوینا روس و انگریزاں کہ یک دیگر ڈومین بزن ایریای تحت نفوذا یک دیگر محل کہ دیگر تحت نفوذ ایریا تو کا بیت it was something like a kind of color war between the two cold war گوشی چیزی بیتا مثل a kind of cold war یہ چیزی مثل جنگ سرد بیتا بین یہ دوینان روسیہ و انگریز تو کا in the process Kalat remained in a state of running confrontation with the British گوڑا ہمیں رہبان سرا کلات چون بھی مجبور بے رو در روی با برطانیہ بھی there were frequent armed clashes between the forces of Kalat government
and tribesmen on the one hand and the British forces on the other. گوڑا وحدے کہ یہ رو در روی شکل گیپ کلات با حکومتا گو انگریزاں و آدھے بلوچاں قبیلی علاقائی بلوچاں آن تو پنگ چینا ہاں انگریز جت کلاتا ہاں گو انگریزا جنگ کو. In the year 1839 سال 1839 میلادی after خان مہراب خان وحدے کے بعد جب خان مہراب رنچیشک خان مہراب خان of Kalat was killed جنگ بیت کشک بیت رنچشیا in one such armed conflict یکی چمی جنگان تو کا خان مہراب خان کلات خان 1939 وحدے خان مہراب خان کلات یکی چمی جنگان تو کا جنگ بیت. The British succeeded in forcing the Baloch for the first time to acknowledge the former's supremacy in one such armed conflict and concluded a treaty with the latter. Gushi وعدے کہ خان مہراب خانہ پروش وار تو کشک بھی گڑا ولین رندہ بلوچستان مجبور بھی کہ انگریز واجهیہ بمانید و چوان بکن امدا یک قرارداد امضا بکن. Quoted in sweet words وشیں شرکنے الفاظاں شروع بیتے ہیں مثل friendship treaty نامی دوستانے تعلقات دوستانہ الفاظ شیرین ہمشی. It was in fact aimed at cornering the Baloch into accepting the supremacy of the British. بل مقصد یہ بھی تھا کہ بلوچاں وادار بکن کہ برطانیہ واجهیہ بمان سپریمیسیہ یہ بالادستیہ قبول بکن. الفاظ شیرن دوستانہ تعلقات بستی بل مقصد یہ تھا کہ واجہ بوا. More treaties followed وشی گیشتر رندہ گوڑا عہدنامہ آت کن. Major ones in 1841 مستر نامہ وشی کشوں 1841 1854 1863 and یکی 1876 besides a number of other minor agreements ہنگا آیاں بیل کسترین قرار دادا signed from time to time بری ادا ہوا دا امضا کنک بتن بین کلات و برطانیہ. In all these treaties and agreements پاکیاں یہ قرار دادان و توافق نامے the impression was maintained that the British recognized the independent and sovereign status of Kalat Balochistan. یہ درانی کاغذاتان تہا تعہد نامہ توافق نامہ دو طرفین ہمیشہ یہ دعویٰ ظاہر کنک بتا انگریزا یہ رنگا اظہار. The impression was maintained that the British وتواجہی منوک یعنی بلوچستان بعنوان یک مستقلیں کشوری جاہ کاری. For instance بطور مثال even as the 1876 treaty contained a reference to British supremacy and establishment of British military presence in Kalat state وشی حتی بطور مثال در معاهده 1876 که چی کن ارجاع دن اشاره کن برطانیای واجهیه آدگران چوانه بیتا آدگران برابری بنیاد بچ کل اکتگنتش و بلوچستان برابری بنیاد تریٹ کتا آدگر اگریمنت بلیشیه طور مثال شد 1876 گا یعنی واضح مثلا برطانیای واجهیه بچ کملو بالا منی و قبول هم کنگن که لاتی ملیتری فوجی دسته بیان کلاتا حضورش بی. It was described as a treaty of friendship and amity between the two governments. وشی حتی ایشی که باچ کو یعنی ظاهران بریتانیای واجهیه منیه نگه بل پدا همیش تو که انگریزان نوشته که چی قرارداد دوستانه بین حکومت بلوچستان و بریتانیا فرنشی پدا ادا لکھتے کشاں
قراردادی که دوستانه چیزان تعلقات مضبوط تر کن بین دولت فخیمه بریتانیا و حکومت مستقل بلوچستان. میشه حتی یه قرارداد تو که مثلا ماش سرک تروند گنده که پرچه سرباز گوشتی ما را اجازه دادن بریتانی سرباز برای اولین بار قرار تو که حضور بیتش حتی همیش تو که استقلال بلوچستان کا معنی. خیر. The treaty also affirmed that the British government on its part agrees to respect the independence of Kalat and to aid the Khan in case of need in the protection of his territory from external attack. گوشی همی قرارداد توقع برطانیہ متحد بھی کہ تروندی متحد بھی کہ ہر رنگ دشمنی قرات خلافہ ببیچ دانا برطانیہ متحدین کا دفاع بکن امنیتا بلوچستان کا کراتے گا جدانی دشمن خارجیہ چاہ. The British never honored their treaty obligation. بل برطانیہ ہجبر وتی معاہداتان سرا وفا نکوت. Between 1899 and 1903 1899 تا 1903 in violation of the treaties which bound them to respect and protect the territorial integrity and sovereignty of Balochistan. When 1999 تا 1903 کارنامه هایی که بریتانیا متحده که بعد بلوچستان خاک حفاظت بکن violate بی شی خلاف ورزی بی. They went about arbitrarily redrawing the map of Balochistan under various pretexts. چونش کو وات بغیر اشیا کے کلاتا درگیر بکن نقشش کشید بلوچستانه مرز بندیش کو بلوچستانش مرز بندیش کو. خیر. The Baloch governorates of Quetta, Nushki and Nasirabad were taken on lease from Kalat. گوشی وجہ ایالات نوشکی کوئٹہ نصیرآباد سے کلاتش پچ گرفتن بطور لیز. The districts of Lorelai, Pishan چمن برزان پیشن اونگا and Sibbi. Lorelai, Pishan and Sibbi or Chaman, which were acquired from Afghanistan under the Treaty of Gandamak in 1879, and the Mari Bokti tribe zone were constituted into what was called British Balochistan. و یہ وجہ کہ 1876 در قطعنامه گندمک بلوچستان بھی تک تھا پیشن و چمن و وغیرہ وغیرہ یہ اسی ہاں وطیق تھا ماردا برطانیہ. مری بوکٹی ٹرائب علاقے یہاں جزو برطانیہ برٹش بلوچستانی نام تک یہاں برٹش بلوچستان. All the above named areas were placed under the direct administrative control of the British through British political agents posted at Sibbi and Quetta respectively. یہ دروین نام کو میں گفتا یہ دروب برطانیہ برخلاف ورزی کو آدنامه آنی وتی حکومت چیری آرتا مستقیم اداره کتا توسط وتی سیاسی ایجنٹا پولیٹیکل ایجنٹس یہ اتفاق ہندوستان هم باز کبتا حاکم هندوستان آخر میده وکو اول با نام هند شرقی آت گران نامیده با میده انچو کرات گو میکو انچو کو گو پولیٹیکل ایجنٹان اداره کو این نائب بیتنا پولیٹیکل ایجنٹ کیا نندینتا وائسرو اینده نندینتا وائسرو بادشاہ نندینتا این سیم نفر بیتا پولیٹیکل ایجنٹ چو بی از طرف پادشاه بریتانیا.
وشيشان وجه أميرانغاكو political agent سيبيا نيستو كلاتا بل ده بريوه ده بهرحال ये مرکز بیتن political agent هنی دیگه تر خدا نیکی بدن وشی که all the above نیموان political agents posted in Sibi and Quetta respectively. Dera Ghazi Khan was annexed to the Punjab. Dera Ghazi Khan ke Balochistan aega chestش کو پنجابش دا. Dera Ghazi Khan is da. Dera Ghazi Khan was annexed to the Punjab and Jacobabad, then known as Khangarh, to Sindh. Dera Ghazi Khan is da Punjab और Jacobabad के Khangarh नामा गुजारने के बीर अंदा Sindh है गए Sindhish da Balochistan ist dort ist Sindh. Bolan Pass Mahbar Guzargah Bolan was taken on lease from the Khan for a paltry compensation. वजह लीज बोलान है गुजरगाह पर लीज है पर मामले गवांडी है मुझको ये लीज कुछ नहीं कि ये गवांड के ज़ारे दे चीज़ ये बरे ऐसे पर लीज जोर तो क्या खानकलात वरा ये चीज़ साक्ष्य अहमियत स्ट्रैटेजी की दर बोलान है ना कि किसी रासन सख्त नहीं रा सख्त पर गुजरगाह अरकस कैच सेंट पंजाब लूटी ब्रो अफगानिस्तान बशु ब्रो यार वो ये दर बोलान बहुत बुज़ी ये दर बोलान सकें अहमियत दारिन चीज़ें बलूचिस्तान तो का यहाँ बरतानिया पुलिस पच गए थे खानकलात को शेख चार मुद्दस है. This deal resulted in Kalat Balochistan government being robbed of not only the freedom of trade through the pass, but also lakhs of rupees in the shape of lost Rahdari toll tax. उसी ये कारा दर्रे बोलान बरगा बलूचिस्तान हुकूमत कलाते बदबख्त को न तनहा आई ताकती इसी के मसम बर्राह शाराह तिजारी इख्तियार दस्तात बलूचिस्तान हुकूमत का इसी पच गैप कुदरत ज़हीफ़ को बलाज स्ट्रैटेजिक सियासी बलूचिस्तान है बल्कि लाख रुपयाई रहदारी के खान कलाता गैप तो है ये हैं चे बलूचिस्तान दस्ता दर अपना खान कलाती एकदम ज़मींगीर भी. The tribal areas of Sarawan, Jahlawan, Makran, Chaghi, Kachi and Lasbela were also placed under the supervision of the British political agent in Quetta. Usi tribal मान पेसरा को ट्राइब चाहिए अशायरी चाहिए पेसरा माना को कबायली उसी कबायली एरिया सरावान जहलवान मकरान चागी कैची लसबेला ये इसी हाँ सीधा बोर्तांते बर्तानिया एजेंट के क्वेटा नेस्ते आई इख्तियार चीरी बोर्ता चीज़ें के पास का टेलक वालों के आई. The control over remaining 16 governorates tehsils was first placed under political advisors and later on under officers from the political department in Quetta who owned allegiance to the Prime Minister of Kalat. गुस्सी हो जा कंट्रोल पाशकप्ती के 16 तहसीलानी के पेसरा एजेंटा political advisors first place on the political advisor उसी political advisors दाता फर्स्ट कैप्टन हैं और रांदा गुड़ा chief from the political department Quetta allegiance to the Prime Minister who in turn was handpicked by the British. Okay,
گوشی ایشی گرچوانش کتن ایشی داتن تش یہ 16 تحصیل کے پاش کپتک تانی انگا خانکلا دست چرا ایشے باچ کو داتن پولیٹیکل ایجنٹا و نخست وزیرا نهایتا کلاتگا بلکه چی نخست وزیر کچی هند پیک تا یعنی و دست نشانده دولت بریتانیا بچ کو یعنی خانکلا که بوتی بینشت بوده هیچ ها که چرا پاش نگه هیچ قدرتی وی دست پاش نگه کلا هوف للا خالص لاش کو بیا آخری حرکتا امول کو سیده بورتا تا این 16 تحصیل انک پاش کپتا تا ایشی ها ختم کردن باز کو یه پاش کردن ساک نزدیک خان کلاتا نه کلاتا دور بران ایشی باج کو هن داتم باج کو گند گدا گندو نند چاروارو هم پولیٹیکل ایجنٹ کن کوئٹه بل باج کو تحت نظر نخست وزیر بادشاہ گا بل نخست وزیر که کاملا دست نشان ده برطانیه یعنی هیچ An impression was created that these actions did not constitute violation of the treaties but were supposedly taken with the sole intention of facilitating smooth relations between the Khan of Kalat and the Sardars who would play the role of a link between the Khan and the British. وشی یہ کارش کتام بھلے باچ کو نوشتش که ما بلوچستان خانه نزور کنه بلوچستان نزور کنه نیت بلکه میشه که سردارانی گو خان رشته شرطر بید و مضبوطتر بید و شان کاربار وزمتا شرطر اداره ببان یہ نیت تحت بچ کو یعنی لوٹتے القا بکنا کہ نیت میں خیر ہے نیت میں خیر ہوتا کہ وزمتا شما شرطر کار شتر انجام بگیرم ماشون کاران اداری وغیرہ یہ روابط سریعتر و سموتر بھی برابرتر بھی خیر ما کجا رسیدیم کہ سردار ہیں رولی بی بچ کو یہ امپریشن تھا. Another pretension was that it would pave the way for introduction of reforms by the Kalat Balochistan government and for consolidation of its friendly relations with the British government. گوشی آدگه میچیه دروگی پرتنشنی بچکو میرنگا پرتنشن می چیزی میتی تا پرچند کنه یه رنگا هدف دیگری که بطور دیگدا با ظاهر کنه تظاهر آدگه تظاهرش کته ایشیات که گوشتی که ما راها فراهم کنیم پا که یه رفورمی ودیگ بوی کلات بلوچستان حکومت ایگو و یک دوستانی تعلقاتی بین برطانیہ حکومت کلات ایگا یہ راہ پاچ بھی گشترین دوستی یہ قراردادان گوما و یہ کاران گوما مشرطر سنگت ہوئے. However, ارچاند کہ there was much more to all these steps than met the eye. کوشی ارچاند کہ مقصد باز سرشا کے چو اول چامشان کا نظر آ بیائیتے ہیں گشترت برطانیہ. In reality, hakikatan, the British were working very cunningly to curb the power and the authority of the Khan of Kalat by patronizing the Sardar and nurturing them to be tools of the colonial administration. مقصد اصلی برطانیہ گوشی ہمیشہ کہ چیب کن قدرتا کرب بکن خانه کا لپینیت محدود بکن گوڑگیر بکن و پیٹرونائز بکن سرداران آیانی بچکو پدر سالار بھی آیانی واسطہ قط آیان ہوتی ابزار دست بکن سرداران که خان کلا که بریتانیای ابزار ببند دسته
و آیه استعماری سیاست دیمبروک بوان سرداری تیماله یا خط مانی پاراگراف لات بی. The Khan's title of Khan's Baloch, Khan Baloch, was changed into Khan Kalat. گوشی خان پیسرا تایتلش که خان بلوچ، اشش تبدیل کو به خان کلات، یعنی فقط خان کلات، یعنی بلوچی پاش نکبتگن، بلوچن پا بورتگن. Was changed to Khan of Kalat, thus virtually restricting Khan's suzerainty to Kalat city. گوشی و ظاہر ہے کہ عملاً گڑچی محدودش کو خان به همه وتی یکی کلات شهرها که نشتگد اما یاکمی اما هانی هم ملکه وتی بیت بس بلوچستان پاش نگفته که آیهان خان ببی با علامت تعجب آیه جملهش ختم کرده. این مقصد آت کم درسته که کلات پشت بکبی نه اما اگر چیوشی پلان وغیره امیر رنگا بی خیر جی وجه منتوار منتوارم جان زحمت کشید.